Yan. Ang pupogi nyo tingnan pag ganyan, eh. Diba? Pogi nyo tingnan pag ganyan. Yan, oh. Ayan na, pagbahan na sa final! Sino kaya ang uuwi na may dalang trophy at uuwing luwaan? First ball agad sa black and yellow. Ayan na, si Altamarino. Altamarino, pass to Balang. Balang. Same ball, ang tawag ni Rep, plus 13 seconds to shoot. Plus 13 seconds to shoot. Altamarino to Levy. Yun lang, umangat sa taas. Ito kuya oh, para malapit. Ayun na, sino to? Number 2. Si number 2. Ayun na si Ang, pass to Piojo. Piojo! Foul. Foul ni Rep. Number 3. Altamarino. Altamarino, first personal foul. First team foul. Dalawang pagbubugso para kay Piojo. Pasok ang una. Pangalawa. Pasok pa rin. 2 out of 2 for Cleveland. Ayun na, sino to? Malabanan 2. Balang 2 Blanco, 2 points. Santin to Piojo, Santin to Ang. Pumukol ng 3. Wala na rebound ni Altamarino. Altamarino. Nice steal ni Andrade. Nice steal ni Levy, counter steal. Levy, pass to Malabanan. Step side, 2 points. Foul number 77 ang first personal foul, first team foul. Bonus free throw kay Kuya Malabanan. Pasok yan. Ayan na si Santi. Pass to Piojo. Ayan na si Andrade. Good. Patay ka dyan. Altamarino. Pass to Blanco. Pass to Kuya Mark Balang. To Kuya Malabanan. Pass to Altamarino. Pumukol ng 3. Wala. Naribon ni Andrade. Andrade. Ayun na si Andrade. Patay ka dyan. Libre masahe ka dyan. Na-steal ni Levy ball. Levy. Levy. Babakbakan talaga to. Ayun na si Blanco. Pumukol ng 3. Points by Blanco. Rico Blanco. Ayun na si number 2, Santin Piojo. Patay ka dyan. Isang mainit yan sa black and yellow. Adunyana. Pass to Balang. Kickball. Kickball. Black and yellow ball. Ayun na, si Santin. Pass to Andrade. Pass to Riel. Binali-balik. Wala, nakuha ni Blanco. Pass to Altamarino. Altamarino, pass to Malabanan. Nakuha ni Santin. Ayun na. Floater. 2 points. Kuya Apeng. Ayun na. Takin ha. Akin na, magpasok ah. Ayun na, Santa Marino. Pass to Malabanan. Kuya Mark. Perimeter. Wala. Nakuha ni Ang. Ayun na. Wow. Lifting. Substitution rep. Pasok. Takin tayo. Takin. Takin yan.
Okay. Trinidad. Pass to Malabanan. Back to Trinidad. Mike Balang. To Blanco. To Trinidad. Pumeke. Pass to Mike. Ang ganda ng basa. 2 points. Grabe mo mga pasayan yun, no? Ayun na si Santin. Pass to Pio. Pio na naman. Wala na kuha nito, Mark. Paul Rico Blanco. Number 9. First. Holding foul number 9. First pa lang. First personal foul, second team foul. Piojo. Tumukol, no good, nakawali kang malabanan. Ayun na si Kuya mo malabanan. Pass to Espinoco. Wala na kuha nyo. Ni Kuya Mark. Pass to Trinidad. Kuya malabanan. To Kuya Mark. Wala na kuha ni Kuya Mark pa rin. 2 points. Grabe talaga yun. Ayan na, si Riel, pumukol agad ng 3. Wala na kuha nino. Nino, ni Kuya Mark. Parang nakuha ni Pio. Ayan na, si Andrade. Foul. Number 22. Andrade. First. Foul ba rin? Foul ba? Blood. Foul yun, foul. Andrade, foul. First personal foul. Second team foul. Yung malabanan, pumukol ng 2. No good, nakuha nyo. Yang. Ayun na, si Santin. Crossover. Ganda ng take-off to. Na-spin nyo. Good. Uy! Yun lang. Masyadong malakas ang pasa ni Kuya Mark Balang. Ayun na, si Santin. Pass to number 14, Piojo. Using the board, 2 points. Grabe yun. Grabe yung Piojo na yun. Ayun na, si Espinoco nakakalikot ang kalaban. Foul. Number 77. 77, second personal foul. Third team foul. Yun, si Nervo. Pasok. Sarap, Idol sarap. ko. Idol, Nierba. Yan, dyan na si Nervo. Yan na si Nervo. Pag mukha rin tayo. Pasok ang una. Pagbubugso ni Espinoco. Pangalawang pagbubugso. Pasok ulit. Ayun na, si Andrade. Pastoriel. Foul. Number 5, Kuya Malabanan. First personal foul. Third team foul. Pasok ang una. Pasok ulit ang pangalawa. Ayun na, si Espinoco. Pass to Trinidad, back to Espinoco. Fake pass to Malabanan. Uy, yun lang, malakas yung pasa. Ayun na si Santil. Pastoriel. Pastor lang. Tumagay ng 2. Wala nang kuha ni Grabe yun. Grabe naman yun. Tumatama na sa board. Andrade, foul. Espinoco. First personal foul. Grabe, Fourth tumalon. team foul. Taas tumalon. Grabe yun. Tawa ka nung sa board ah. Taas tumalon ito, 14. Wala ang una. Abot na, halos abot na. Ha? Sub? May sub daw tayo. Substitution? Sub. Okay na rin. Dinagana yung buzzer. Hindi magana yung baser eh. Ayun na, si Trinidad. To Abiliana.
Pass to Kuya Mark sa ilalim kay Estinopo. Pass to Trinidad, fake. 2 points by Trinidad. Ganda ng laban, dikit ah. Ayan na si Santin. Pass to Riel. Wala nakuha ni Nona kay Andrade. Binale, wala na kay Riel. Pauli, basket by Riel. Balang. First. Sabret, pasok. Pasok. Bonus free throw. Balang. Ayan na. Ryan. Pasok. Bonus free throw ni Riel. Ayan na, si Trinidad. Pass to Estinopo. Back to Trinidad. Abiliana, pumukol ng 3. Points by Abiliana. Ayan na, si Santin kay Andrade. Good. Gandang depensa naman nun. Honestly. Ayan na si Trinidad kay Nirva. Good. Nakuha ni Ang. Pass to Yoho. Patay. 3 points by Grabe yun. Yoho. Grabe yun. Grabe naman yun. Pagkapasok, year agad. 15 seconds to shoot. Trinidad. Wala na rebound nino. Yoho. Pass to Santin. 2 points. Estinopo. Ayun na si Trinidad. Nakainirba. Paul. Riel. Who's power rep? Si Riel. Number 27. 27. First. Pasok ang una. Saka best player lang pati niya. Wala pa yan. Isa pa lang. Si Rael. Ayan na si Santin. Pass to Pio. Back to Santin. 14 seconds to shoot. Santin. Woo! Grabe yun. Pinoy step. Nahuli. Ayan na ang Piojo. Nakuha nino. Andrade. Wala, nakuha nino. Nino. Nakakay. Santin. Good. Nakanino ang bola. Trinidad. Trinidad ang bola. Spin move. Ganda ng pasa. Estinopo. Pass to Trinidad. To Abiliana. 2 points by Abiliana. Santin. 8 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Number 30. Penalty. Paul Escobar, number 13. Penalty na. Si Balang, isa na yung foul ni Balang. Pahin natin si Balang. Si Balang pa eh. Isa pa lang, no? Takaw foul pa naman si Balang. Balik ko. Last draw. Gandang bola, ang ganda. Sayang. Ayan. Nabitawan. End of the first quarter. Score. 22-25. Wala pa. Tag-isa pa lang. Lamang ng tatlo. Meron yung 77 siya. Ang black and yellow. $25, $22. 30, isa pa lang. Oo. Dito eh. Ayun na. Back to the ball game.
Ayun na si ano, ito si Bumboy. Ayan na. Solid 5 din yung pangalawang set oh. Solid yung pumalit ah. Solid yung pamalit eh. Si Tulyaw. Ayan na, si Mark Balang. Behind the back pass, Levy Boy. Foul number 0. 0. First. First personal foul. First team foul. Wala ang una. Wala ulit ang pangalawa. Kaya? Ay nasi Yana. Taas ko Tulyaw. Back to Yana. Taas to number 0. To number 31. Wala, nice double up ni Balang. Ay nasi Mark Balang. Trinidad. Taas to Nierba sa ilalim. 2 points. Ayan na, si number 0. Rosano Tutulyaw. Wala na rebound ni Trinidad. Ayun na, pasa kay Estinopo. Foul. Rosano. 0. Back to back foul. Second personal foul. Second team foul. Wala ang una. Wala atang stretching yun ah, sa Stenopo ah. Pangalawa. So, all 25. Ganda ng laban na. Ayan na, si Yana. Sa ilalim, malakas ang pasa. Ayan na, si Trinidad. Pass to Estinopo. Floater, 2 points. Grabe naman. Ayan na, si Rosauro. To Yana. Yana to Tulyaw. Back to Yana. Yana to Rosauro. To Eusebio. To Tulyaw. Pumukol ng 3. Wala na rebound nino. Ni Yana. Sa ilalim. Wala na rebound nino. Nakayana pa rin. Wala pa rin. Nakalima pa lang. Foul. Foul number 24. 24. First. Abiliana. First. First personal foul. First day foul. Last 14 seconds to shoot. 14 seconds. Lalim ha! Ayun na si Rosauro. Pass to Tulyaw. 10 seconds to shoot. Rosauro. Binali pa. 2 points. Grabe yun. Dinaan sa masikip. Abiliana. Foul number 10. Blocking foul. First pa lang, first. First personal foul. Third team foul. Ayan na, si number 24. Yun lang ang steal ni Yana. 3 on 1. Yana. Kinaliwa. Wala na rebound ni number 10. Ans po yan, si Levy. Unsportsmanlike foul. Oo, Number 24. Abiliana. 3 minutes. 3 minutes. Pasok. Labas muna lahat ng players. Labas. Pasok muna.
Dalawa equivalent ng high school, diba? Ang bawal. Pasok ang pangalawa. Same ball, last 18 seconds. 18 seconds to shoot. Ayun na si Yana. Pass to number 31, Eusebio. Tutuliao. Pass to Lusauro. Wala, nakakuha nila. Eusebio, nakakuha ni Espinopo. Malabanan. 2 points. Ayun na, si Yana. Box! Box! Box tayo! Pass to Tuliao. Ayun na si number 10. Foul. Number Patay, si Mark na naman. 30. Balang. Pangalawa na, Second pangalawa. personal foul. Third team foul. Yari ka dyan pag nawala si Balang. Pasok ang una. Pag pumasok, bossing. Sab na to eh. Pangalawa. Pasok, pasok. Takin, takin. Yan na, si Gonzales. Ang aga nun para sa dalawa. Malabanan. Escobar. Foul, Eusebio. 31. First. Holding foul number 31. First. First personal foul. Ulit. Gonzales. Nice to Liana. Pinaliwa, 2 points. Estinopo. Pass to Gonzales. Same ball, last 15 seconds. Ganda ng depensa. Estinopo. Pass to Blanco, pumukul ng 3. Wala, Ari Boni. Eusebio, pass to Yana. Foul. Sakit. Sino pa? Si ano? Estinopo? Si Rep, foul yung Rep. Estinopo? Number 4, Estinopo. Bugan, bugan. Hindi na pindot. Ayun na, si Malabanan. Traveling. Wow. Traveling. Traveling violation, same foot. Hindi na nung referee sa baba. Ayun na. Ayun na, si Yana. Pass to Tuliao, pumukul ng 3. Wala, nakuha ni Malabanan. Na kay Estinopo. Foul number. Penalty, penalty. Penalty rep ah. 4, Tuliao. Isa pa lang, isa pa lang. First personal foul, penalty. Pasok ang una. Ay, bukod ko na. Okay na. Apat na kayo. Apat na. Ayan na, si Tuliao. Yana. Tuliao. 5 seconds. 3 seconds violation. Ayan na, si Estinopo. Pass to Gonzales. Malabanan, to Estinopo, pumukul ng 3. Wala na kay Malabanan. Sab-sab. Pasok si Idol. Piojo. Piolo Pascual. Si Pio Pascual, pumasok na. Ayun na, si Yana.
Piojo, Patay. pumukol agad ng 3. Huwag lang. 3 points by Piojo. Grabe yun. Pascual. Penalty, penalty. Penalty. Si Piojo Pascual, grabe yung kamay nun. Si Piojo Pascual. Oo nga. Pasok ang una. Ganda ng gising nito, oh, ni Piojo. Oh. 3 tres na agad. Ay na, si Gonzales. Pumukol ng 2. Wala, na-rebound ni number 10. Pass to Yana. Grabe. Coast to coast. Lapit kayo dito, pre. Time out. Pwede sila tumalog kasi sa kanila ang bola. Coast to coast, tatlo sumabay. Grabe, kinain. Kinain to eh. 3 sumabay, 2 sumabay. 11 na ang hinahabol ng Black 4 bowlers. Onse. 42-31. 42-31. Game na tayo. 42-31. Back to the ball game. Piojo, mga 10 tres. Ayun na, si Gonzales. Pass to Trinidad to Gonzales. Pass to Blanco. Pass to Gonzales to Blanco. Pumukol ng 3. Wala, na-rebound nino. Ni Nirva. Offensive foul. Nirva. Wala, offensive foul, offensive. Offensive eh. Nakakalawit yung Sigo eh. Si Yana. Pass to Eusebio, to number 10. To Yana. To Fernandez. Grabe yan. Ayun na, si Trinidad. Gonzales. Si Trinidad, pumukol ng 3. Wala, nakakuha ni Nirva. 2 points. Nasa condition si Nerva. Yan na, si Yana. Yana. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Ganda ng pasa. 2 points. Ganda ng pasa. Ganda ng pasa. Ayun na, si Gonzales. Sinubo na lang. Pass to number 5, Malabanan. Gonzales, 15 seconds to shoot. Ayun na, si Trinidad. Pass to number 9, Blanco. Wala, na-rebound nila. Sub Roy. Penalty, penalty. Direct, sub. Ospal rep. Sino pa? Sino rin foul? 31. 31. Bombay. Eusebio. Second. Second personal foul. Sub rep. Substitution rep. Dalawa ka na. Ayan na si Teliano. To Yukioho. To Andrade. To Yana. Na kay number 10. Andrade. Patay. Piojo. Patay. Piojo naman yun. Wala. Na-rebound ni number 9. Na kay Trinidad. Floater. Wala. Na-rebound ni Piojo. Tapos tumalon. Piojo.
Yo, Pascual. Same roll, last 16 seconds. Ayun na si Andrade. Number 10. Pumukol, 2 points. Sabi sa'yo to eh. May chemistry Ayun na na si number 19. Campus. Gonzales. Pasto, Trinidad. Pumukol ng boss. Wala. Nagawa ni Andrade. 2 points. Ayun na si Gonzales. Blanco. 3 points by Blanco. Yana. Dami na palang tao to yun. Yo, back to Yana. 12 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Andrade. Good. Ayun na si Trinidad. 2 points. Ayun na. Ayun na. Sakto. Ganda. Grabe naman yun. Saktong-sakto. Sakto ah. Gonzales. Wala, nakakuha ni Gonzales pa rin. Nakita ni Miguel. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. 4 seconds to shoot. Floater, wala. Narinig yun ah. Number 10. Ayun na, si Yana. 2 points. Kaya si Andrade. 2 points. Tinambakan na. End of the second quarter is scored 56-40. Tinambakan na. Tambak ng 16. Tinambakan na. Video mo tayo. Video na tayo. Yun. Madudulas siya, dulas. Iba to eh. Back to the ball game. Ang dami na lang player eh. Black and yellow ball. Nung pumasok si Yana, bigla nagbago ah. Ganda ng pasok yun ah. Third quarter. Ayun na si Yana. Ayun na si Santin. Back to Yana. Yana. Castro. Santin pumukul ng 3. Wala na rebounding number 7. Wala pa rin. Nakay number 9. 2 points. Number Grabe yung 3. kondisyon. Altamarino. Si Yana, kondisyon. Castro number 4. Espinoso. Ulat J. Ulat. Number 10. Yana. Yana. 15 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. Bukan pasa. Wala. Ayun na, si Altamarino. Sa ilalim. Bounce by Blanco. Number 9. Ayun na,
na si number 7. 12 seconds to shoot. Riel. 3 points. Ayun na si Espinopo. Back to Altamarino. Pass to Abiliana. Using 2 points. Yana. 15 seconds to shoot. Take out. Umalis. Patay sana yan. Wala na. Ayun na, si Abiliana. Ulap game. 2 points. Santin. Pass to Tiliano. Tilano na ako. Yana. 10 seconds to shoot. Tilano. Wala. Naribaw nila. Foul number 2. Galing niya. First. First personal foul, first team foul. Abiliana. Pass to the Blanco, Espinopo. Grabe yun. Binalik-balik. Binomba pa. Sumabay ka ba? At 13 na lang ang inahabol ng 4 ballers. 4 ballers ball. Binaba pa. Ayun na, si Abiliana. Pass to White Bala, Blanco. Uy, wala. Na kay number 10. Ayun na, si Yana. Pass to Riel. Na kay number 7, 2 points. Ayan, wala isang pasa. Yana. Pass number 2, Santin. Kick out pass. Ayun na si number 9, Yana. Floater, wala. Nari-bari, balang. Ayun na si Espinopo. Pass to Blanco, 2 points. Ayun na si Riel. Ulap game, wala. Nari-bari ni Altamarino. Ayun na si number 10. Wala. Goal! "19 seconds to shoot." Ayun na si Santin. Points by Santin. Grabe yun. Pass to Espinopo, pumukol. Wala na rebound ni Yana. Condition siya ano. Nice team. Foul. Foul number 10. Second. Lagyan niya. Second. Second. Pasok. Okay, pasok. Ay na rin. Espinopo. To Altamarino. Blanco. Wala. Na-rebound nilo. Yana. Pass to Piojo. Back to Yana. Kick out pass kay Santin. Pass to Piojo. Patay ka na. Oh, Vincent Piojo. 3 points by Piojo. Pass wala. Patay talaga. Grabe yung Piojo. Abiliana. Kick out pass kay Blanco. Blanco.
2 points. Tayo, may sakto yan. Yana. Yana. 10 seconds to shoot. Piel, patay ka. Wala, na-rebound ni Eusebio. Robin. Ayun na, wala. Taas. Ayun na si Abiliana. Foul, Foul. foul, foul. Yoho. Pio. Ilan na si Pio? Saan pasok? First, pasok? first. Kapit. First pa lang, first. First personal foul. Third team foul. Altamarino. Blanco. Back to Altamarino. Trinidad. Pumukol ng 3. 3 points by Trinidad. Ito yung shot na ka. Ayun na, si Yana. Eusebio. Santin. Miguel. Pumukol ng 2. 2 points. Ayun na, si Altamarino. Altamarino, pumukol ng 3. 3 points by Altamarino. Yan. 15 seconds to shoot. Piojo. Wala, na-rebound ni Hilo. Blanco. Good. Abiliana. Abiliana. Ganda ng pasa. Ayun na si Trinidad. Paul. Paul Eusebio. 31. Third. Third personal foul. Warning for penalty. Hindi niya na ginagawa. Sumasablay kasi. Wala ang unang free throw ni Trinidad. Buka lang ba? Pangalawa. Sub. Substitution. Labas, pasok. Okay na. Ayan na, si Eusebio. Wala na, 15 seconds to shoot. Ayan na, si Tuliao. Yana. Pass to Tuliao. 8 seconds to shoot. Floater, 2 points. Ayan na, si Abiliana. Pass to Altamarino. Blanco, pumukol ng 3. 3 points by Blanco. Yana. Pass to Piojo. Piojo, pumukol ng 3. Baga! 3 points by Piojo. Grabe! Grabe naman yun. Yun yung kamay. Grabe yung Piojo. Grabe yung kamay. Si Piojo Pascual. Piojo Pascual. Altamarino, pumukol din ng 3. 3 points by Altamarino. Pangina, nakawala na ng 3 dito ah. Ayun na si Yana. 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 Piojo, pumukol din ng 3. Bang! Points by Piojo. Grabe yun! Pangina, grabe yung kamay doon. Grabe yun! Hindi nyo mapipigilan yung kamay yan. Altamarino, pumukol din ng 3. Bang! Woo! Altamarino. Tumitak sa gulat. Mura na 3 ah! Sige. Blanco. Time out! Time out! Time out! Time out! Time out. Lock in yellow. Pangina, grabe yung sagutan sa 3. Ganda sa release nun ah! Ang ganda naman yun. Ang ganda sa 3 points nun ah! Isa lang yung bumakana dito. Grabe yun! Balikan! Score, 79-70.
Lamang ng siyam ang black and yellow. Ang ganda ng laban, no 3 points. Yan ang finals. Kanina, nakakount. Back to the ball game. Siya na lang ang hinahabol ng 4 ballers. Siyam. Grabe 3 points yun ah. Yan. 15 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Eusebio. Foul. Number 9, second. Number 9. Second. Second personal foul. First team foul. Foul naman talaga eh. Kinapitan eh. Wala ang una. Kumapit sa katawan eh. Kaso kapag 10 ang hinahabol ng 4 bonus. Balik ka, Trinidad. George, Autoy. Ayun na si Altamarino. Altamarino. Wala na rebound ni Eusebio. Tuyaw. 2 points. 10 seconds. 8 seconds. 5 seconds. 4 seconds. Eusebio. 2 seconds. Counted. Basket count. Score 84-70. Lamang ng 14. 14 ang black and yellow. Ganda ng 3 points to eh, mama. I-release ko yun. 4 na balikan. Ay, na ba yun? 3. Ganda ng ano. Kuya, kasali ka din sa lineup sa sukat? Tayo pa. Ha? Ay, di ako kasama. Back to the ball game. Malayo na. Bumuo sila ng lineup din sa sukat. Fourth quarter and last quarter. Sino kaya ang magwawagi? Altamarino, Estinopo. Pass to Altamarino, 10 seconds to shoot. Blanco. Foul. Number 4. Number 4. Second personal foul. First team foul. Estinopo. Floater. 2 points. Ayun na, si Tuliao. Steal. By Malabanan. Starting steal by Yana. Yana to Eusebio. Patay ka. Pain eh. Ayun na, si Altamarino. Ayun na, si Estinopo. 2 points by Estinopo. Yana. Pass to Eusebio. Tuliao. Red. 6 seconds to shoot. 6 seconds. Steal.
Warning to, bench. Bench, Quatro. warning bench ng Quatro. 4 ballers. 14 seconds to shoot. Yoho. Pull-up J. Wala. Holding foul number 30. Balang. Pangatlo na, pangatlo. Third personal foul. Ayan si Eusebio. 4 ballers ball. Estinoco. Alto Marino. Back to Estinoco. Ayun na, si Balang. Estinoco, hindi doon tayo. Foul. Number 14. Second. Number 14, second personal foul. Second team foul. Shot, shot. Substitution na. Labas, pasok. Eusebio. Ayan na si Yoho Pascual. Yoho. Wala, nariwal yung Estinoco. Ayan na si Alta Marino. Malakas na rebound ni Eusebio. Ayan na si Yoho. Wala, nariwal niya. 4 ballers ball. Alta Marino. Ayan na si Estinoco. Kalabanan. Andrade. Andrade, Kuya Nash. 22. Second. Second personal foul. Third team foul. 14 seconds. Alta Marino to Estinoco. Puro lang 3. Wala. Na-rebound. Out of bounds. Gana. Pass to Andrade. Andrade. Pass to number 10. Nice steal. Ganda ng pasa. 2 points. Yoho. Yoho. Lalo na lang inahabol. Na-block in yellow. Yup, yup, yup! Ay na si Andrade. 7 seconds to shoot. Gumbay. Foul. Offensive foul. 31. Ilan na? Offensive yun. Ha? 31. 31, di ba? Si Kumbay. Court. Court ka na. Yeah. Estinoco. Estinoco. Wala na. Estinoco pa rin. Ay na. Blanco. Wala. Naribo na. Wala pa nun. Wala pa rin. Wala pa rin. Malabanan. Offensive foul. Number 5. Malabanan. Second, second. Second. Pushing foul. Second personal foul. Second team foul. Tinulak, tinulak. Ayun na, si Yana. Yana. Pick-up pass to Andrade. Nakay 10 seconds to shoot. Kay Riel, tumukol. Wala. Nariban na Estinoco. Ayun na. Nalabanan. Foul. Foul. Sino?
Third. Third personal foul. Kaya apat na yan. Sige, Nash. 14 foul. Sige, Nash. Tatlo si Andrade. Wala ang ulang dito. Dumidikit yung laban. Dumidikit na, 5 minutes. Pero malabo pa. Dapat ano sila. Kahit Malaban. apat muna. Pasok. Isa lang tayo. Ayan. Sige, Nash. Foul number 9. 9. Blanco. Third. Third personal foul. 13. 13 foul. 16 seconds to shoot. 16 seconds. Laking foul naman din eh. Ayan na si Riel. Good. Nalibol yung laban. Ayan na si Espinopo. Santin. Di ba na lang hinahakol ng Carto Bolos? Santin. Good. Santin sa shoot. Bidon, hawak eh. Ayun na si Santin. 2 balls. Ito na lang ang hinahabol. Ayun na si Espinopo. Espinopo. Foul. Lagot ka, number 4. Number 4. Hands mo. Espinopo. Espinopo, upo ka muna, tatlo mo. Ah, wala ba? Wala. Apaw lang, sige. Pangatlo. Sabtol. Apat pa lang, 14 foul pa lang. Wala pang penalty. Ayun na si Andrade. 1-on-1. Di Marcala. Ayun na si Gabriel. Kumawa sa kayong bola. Espinopo through Trinidad. Back to Espinopo. Ayun na, sino to? Ayun na, Trinidad. Tumakol ng 3. Wala, naribaw rin ang 10. Yeah, nahuli. Nagpapasa. Wow! Ayun na si Yana. Yana. Ayun na, sino to? Sub. Sabrep. Sabrep. Ako, Pio Pascual. To Santin. Yung mga, ano po yan, yung mga yun. Panis nyo dun. Yung mga nanonood dyan sa ilalim. Puro-puro na kayo. Ayun na, si Trinidad, 14 seconds to shoot. Malabanan. Pass to Espinopo. Good. Naribang ni Yana. Ayun na si Yana. Pass to Andrade. Ayun na. Ayun na si Nagating. Good. Ayun na sa Espinopo. Trinidad. Blanco. Wala. Naribang ni Malabanan. Espinopo. Pumukol ng 3. Espinopo. Ayun na si Pio. Iiwanan niya. 10 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Pio. Bam! Woo! Grabe yan! Tangina na Azul. Grabe naman yung si Pio. Grabe yan! Si Piolo Pascual. Pio Pascual talaga.
Ang ano, Lason. Ayun na. Ay na, si Blanco, Trinidad, Patay. Estilo ko na naman. Wala, naribaw nila. Iba na ba? Naribaw nila. Ano yan? Riel. Riel. Ayun na, si number 10. Oh! Offensive foul. Yung number 10. Third. Third personal foul. Masahay ah. Ginagalaw yan. Minasahay ni Balang ah. Ay, stop time mga minutes ah. Hindi tayo magkakama. Trinidad. Good. Kahit ka na pala. Good. Kahit Riel ang bala. Riel. Nakayana. Yana. Pasko. Piyoko na naman! Wala, nariwa Nino. Nino, ni Andrade. Nakadyo. 10 seconds to shoot. Kaya na, sige Andrade. Down. Penalty. Penalty ba? Sino daw foul? 5? Second ay third. Third na yan, third. Labanan. Maya. Oh, si Levy di pinasok ah. Dalawa. Dalawa sila daw yan. Tatlo yun dito. Both teams, dalawa sa black and yellow, tatlo ang timeout ng 4 ballers. Pasay. Wala ang una. Aray ka. Oo naman. Lason pa yan. Di pa yan safe. Yun ang lason si Levy. Ten to shoot. 5 to shoot. Sa inyo. Black ball. Black ball. Board sa inyo. Quarter kanina eh. Black ball. Start, di ba, board? Sa kanila. Black ball. Dito po, sa kanila. Black ball! Board sa inyo. Ulit nyo ah. Teka lang, rep! Okay. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Osman rep! Number 5. Yan na niya. Apat. Malabanan, fourth personal foul. Tay, ikaw na lang. Huwag mo lang gagalawin sa ano pala dito. Diyan ka na lang sana. Para di ka magkamali. Tay, lipat mo na dito yung arrow sa kabila. Yung sana. Yan. Travel. Same good.
Dalawa. Number 22. Apat. Andrade, fourth personal foul. Penalty red, penalty. Sigaw yan sila. Kirel. Ba't binigyan eh? Ang apat na yun si Andrade ah. Apat na. Time out. Time out ba? Time out? Time out mo. Time out. Time out, rep! Huwag ka nang maghiya. Sabi, time out mo. Time out dito. Lang. Hindi ko magana yung pindutan. Ito makakita na yung alang sa lang. Isang rep ah. Biting laban ah. Sa encounter kasi nag-aamuyan pa kayo eh. Rep. Diyan kahit mabukan. Pwede, mahaba pa oras natin. Pwede tayo mag-OT kahit isa. Para lalang gumanda laban. Ilan dalawa? Mahaba pa oras natin. Foul. Levy. Penalty ref. Levy, apat ka na, Levy. Ha? Hindi, kasi baka sumablay daw eh. Kaso di sumablay eh. $94, $90. Nice pass. Nagsasalita ko si Gumag. Foul. Kala nyo. Osmar rep. Sino foul? Number 5. Lima na yun. Number 5, foul out na, Levy. Hindi, si Malapan. Ha? Si Malabanan, sorry. 5 ka na, Malabanan, 5 ka na. Good game. Kamay. 96-92. Panalo ang Black and Yellow Session 6 champion. Tapos MVP yun, si Palo. Ha? Si Piolo Pascual. Jay yun. Ha? Jay. Grabe yun, si Piolo Pascual.
Picture ako na sa boss. Oh, sige. Ay, sige. What? Yo. Tatlong ballers, picture sa gitna. Respect na Kyohonan. Ang pangalan mo? Kyohonan. Tama ba yun? Hindi na senior ko eh. Oh, wala silang depensa sa gitna eh.